রাস্তাঘাট নিয়ে মানুষের সমস্যার অভিযোগের অন্ত নেই। এবার ধর্মনগর কৈলাসহর সড়কের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যান চালক ও নিত্যযাত্রীরা। তাদের অভিযোগ, রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এমনকি সামান্য বৃষ্টি হলেও দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বহিরাজ্য থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসা চালকরাও বেকায়দায় পড়েছেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দফতরে জানানো হয়েছে, তারপরও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আমরা শুনবো ঠিক কি জানাচ্ছেন তারা। बहुत ख़राब है। ये रोड के बारे में बोलेगा ना तो नितिन गडकरी को पूछना चाहिए। हम लोग का पूछ तो कुछ होगा नहीं। हम लोग आते जाते हैं ना, इतना ख़राब है। देखो ना कपड़ा कैसे हुआ, शरीर कैसे हुआ, ये बात पूछने का लायक ही नहीं है। सुबह 10 बजे आया था पत्थरखनी से, यहाँ शाम हो गया है। अब सोच लिए कितना घंटा हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खाया है। अभी जाके नहाऊँगा, खाऊँगा, फिर जाएंगे। रोड ख़राब है। रोड ऐसा है जो आने का लायक ही नहीं है। इधर उधर ही सिलचर, उधर मानना चाहिए, करीमगंज से मानना चाहिए। अगर अगरतला आने से अगर रास्ता सही होगा, बरसात का टाइम है अभी, खराब होगा, जब ठीक होगा तब आने से अच्छा होगा। तालाब वाले বাইকের অবস্থা দেখো না কি রকম, মাথা উঠা দেখো না, মুখের দিকে পুরো গাতাও আছে, বালিও আছে, বহুত কষ্ট হয় আওয়া যাওয়া। রাস্তা কি তো ভালো নেই, শরীর টরীর সব পড়ে যায় কেউ, দেখো না পুরো অবস্থা নাই, মুখ চুখ দেখো না কিটা হয়েছে। রাস্তা কি তো ভালো না, ভাঙ্গা বাঙ্গা রাস্তা, বালি বেশি ভাঙ্গা নেই, বেশতলা বাঙ্গা রাস্তা, সামনে दिखे गले बुध भाई भाई। कहाँ से आ रहे आप? हम आ तो रहे हैं खैर बंगाल से, अच्छा, लेकिन गड्ढे इतने गहरे हैं, टायर ख़राब हो रहे हैं, गाड़ी नुकसान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रोड। इधर आने को मन नहीं करता इस रोड को देख के। बाहर रोड ठीक है सारे, बाकी सब बाहर आके सब सही है। बाकी यहाँ से जो इधर मुड़ते हैं करीमगंज, इधर पार करके पूरा रोड सब ख़राब है, और ज़्यादातर ये बाईपास में बहुत ख़राब है। अभी आप कहाँ पर हो? अभी तो हम इसमें चौराई वाली बॉर्डर पे हैं। अभी रोड कैसा है? अभी बहुत ख़राब रोड है। রাস্তা তো খুব বেশি খারাপ, হ্যাঁ, রাস্তা খুব বেশি খারাপ। মানে কত, মানে কি কি অসুবিধা হইতাছে তোমরা রাস্তা লিয়া? ও তো রাস্তা খারাপ, গাড়ি চালানি যায় না। যায় না, না। মানে एकदम हैं? बाजे कंडीशन है। याद है ना? এটা কি ন্যাশনাল হাইওয়ে? हाँ, नेशनल है, आसाम कटवा रास्ता 40 नंबर रास्ते छोड़ा। एकदम बाजे এখানে গিয়ে দেখে না আপনি কিছু। যে 1 বছর কাজ করতেছি, চলতেছি এই রাস্তাতে। আচ্ছা, 1 বছরে মনে হয় এরকম যে মানুষের আয়ু যদি 70 বছর থাকে তো 50 বছরের দিকে নিয়ে বিগত আপনার 4-5 বছর আগে কি রাস্তা এত খারাপ আসলো? 4 বছর 5 বছর আগে কইতে পারতেছি না, কিন্তু আমি 1 বছর থেকে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেছি সকাল বিকাল। কেমন লাগে চুল্লা? এই দেখতেছেন না গাতা কিরকম, একদম পুকুরের মতো গাতা বানিয়ে রাখা দিচ্ছে।